Hi guys, welcome back to my channel. Today I let you know the stage na inauguration yung pala. Then chang may kete ng traditional dress kon today. Yan ta thugu chuni na chang may traditional dress kon small demo digara. Then ngari outfits ko kana uzuk shik thong digle. Well, then ngaya yung lips na hato hato kana may nung piso ko tala. Das ko po. Then chiri charuga kalta nene alagane chuste. Mana? Ya, ya, cuci nak, cuci sudah. Nanti aman ni.
没懒得会跟我继续从容点嘛。对的，我们也那天嘞。Damadu kamala, temane, wala kawadu, temane, dumpana wakasu. Yang pilih kau Tene, ram, kawadi, apa? 아, 전주. 와, 지금 어느 뒤에 그 사람의 지혜에서 전화했었어요.
Zambe kaya ang spachi niya le. Tini ako sumpa ya. Mari pi mga sila. Jantan mi mampus gitu tiga le iru. Ajule changmala tini diring ana ngia chu ketenang tini gonpa jala yang spille tini gonpa jalen tini ngayang ketenang zumala ketenang tini ngata tunduk churgal sangyas mangachan minjan jukstan ngale tini tir ka jala yang spille tini daksa nga zomal nang yale tini i bang tingo kya yale tini sonpo ketenang sang sangyos pa ketenang tini zomal ikula chang yang ada sabzi wabzi indu ya le tene iono ya le dak sangai ka jo mustene ya le tiningi janguna overview jikistan samele ngeyulbu tayale tene yuketenang tene tachiri ngata go kurbon ngale yuli tene ngayang jung jitu shadale tene teste ngayang jaga mamo po jale matula yang chanak thongjarak le khampa chapimene jabiang sona yale mane siling dik lepki dugle Chandang le. Oh shit. Boots le. Mana mana. Ini jangpa jangpa mana pun Paneju yang spouse ada balang bukain this Raju Sekarang ngaji primary school lah. Nga 5th standard sa Pino school sa Pino. Tata sa pijijit dito timen sa Timur gitu. Tene yale jangkal demul itu le. San na saya lihat itu sesuai zostal itu sana.
Ali tininga doksa liya lips tin lay yala tine jakbuchik sunga liya lips te tine ikange video entrance samli tine stigma yang video tim make khute jalin le recital demo khute jalin jana dalsa chamnu payale tenang nyan khan mungi chwadle tine stigma yang video tim mu juktur se jalcha se koshish le ngi na demo chhod do ka demo chhna subscribe chwadle tine like chwad comment chwadle actually changala